Okay, thank you, Jasmine and Penny, for that wonderful introduction. Right now, I'm going to test my Bahasa Malaysia. I would like to introduce our honored guest, Encik Muhammad Azizi. Just a brief background on Mr. Muhammad. Muhammad Azizi berlatar belakang dalam bidang perdagangan dan sekarang memegang jawatan sebagai pegawai eksekutif teknikal di Syarikat Teman Malaysia. With that, I would like to hand the session over to Encik Muhammad Azizi. Over to you, sir, Encik Muhammad Azizi. Thank you. Alright, thank you very much. Hello semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tadi saya ada baca dekat chat, mungkin kita punya session ni dalam dua bahasa lah. BM dengan BI saya mungkin akan campurkan BM dengan BI. Alright. Sebelum tu saya nak share dulu screen. Right. Boleh nampak tak? Can view my screen? Okay. But it's macam putus-putus Sekejap Okay. Okay. Boleh nampak Alright. Hilang balik. Okay, sekarang dah okay? Masih tak nampak. Masih tak nampak lagi Okay, saya stop share. Saya share sekali. Alright. Okay, nampak. Okay. Besarkan skrin. Alright, boleh. Okay. Besar tak skrin? Is it bigger now? Perfect. Yeah. It's okay. Okay. Actually the first one macam tajuk ni sebenarnya agak kontroversi Dia macam agak bagi merendahkan orang yang ada akal yang tajam lah. It's a good merendahkan orang yang mempunyai good memory. Tapi tak, sebenarnya dia lebih kepada orang-orang yang macam saya ni lah, yang tak ada fikiran yang baik sangat, dan mungkin untuk semua orang juga. Sebab perkataan ni wujud bukan daripada saya sendiri, ia dah lama ada, and cikgu saya yang sampaikan ke saya, dan wujudlah perkataan sepudar-pudar ataupun sekabur-kabur tulisan adalah lebih baik dari setajam-tajam akal fikiran. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Azizi Ali, pengasas bersama co-founder Teman Malaysia, dan dalam Teman Malaysia saya memegang jawatan sebagai Chief Technical Officer lah, yang akan buat apps, yang akan buat website untuk Teman Malaysia tu sendiri. Alright. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Tak kenal maka tak cinta. Alright. Apa tu Teman Malaysia? Tak pernah dengar pun kan? Macam, okay, sebenarnya Teman Malaysia adalah satu syarikat yang masih baru. We are still new in this business. So Teman Malaysia is a social enterprise yang menawarkan perkhidmatan peneman ataupun companion untuk warga emas, our seniors, wanita mengandung, ibu yang punya anak kecil, dan juga orang kelainan upaya ataupun different able people. Okay, tujuan Teman Malaysia ni diwujudkan adalah untuk mengurangkan kadar pengangguran dengan mencipta peluang pekerjaan bermakna kepada belia-belia ataupun youth dekat Malaysia ni. Di samping itu juga kami memastikan golongan sasaran kami, iaitu warga emas atau golongan yang saya cakap tadi, boleh menjalani kehidupan yang lebih selesa dan selamat dengan membantu untuk melakukan aktiviti harian mereka. Alright, saya rasa dah cukup pasal Teman Malaysia. Boleh pergi ke www.temanmalaysia.com lah kalau nak tahu lebih lanjut. Alright, kita kembali ke tajuk kita semula.
Sebudak-budak tulisan adalah lebih baik daripada setajam-tajam akal fikiran. Alright. Dulu masa saya masih sekolah lagi, masa saya sekolah rendah, bukan gambar ni, gambar ni gambar saya, tapi ni dah sekolah menengah, tapi masa saya masih sekolah rendah lagi, masa saya tengah belajar masuk subjek bahasa Melayu, tak silap saya, subjek bahasa Melayu. So saya ni I don't want to macam nak proud myself, but tapi saya ni antara murid yang boleh yang perform lah kat kelas masa tu. So saya tak suka sangat menulis, and saya rasa ambil nota ni is satu perkara yang sangat-sangat kacau, sebab saya rasa saya kena fokus untuk nak ingat sesuatu. So satu hari tu, ni adalah dialog yang berlaku yang mengubah hidup saya sampai sekarang sebenarnya. Cikgu saya, dia nampak saya lah, sebab saya masa tu tengah macam nak fokus belajar ni. Cikgu saya, Azizi, kenapa awak termenung? Saya pun cakap, saya bukan termenung cikgu, saya nak fokus dengan apa yang cikgu ajar lah. And cikgu saya cakap, fokus untuk apa? And saya cakap, nak ingat apa yang cikgu ajar, sebab saya rasa kalau saya fokus, saya boleh ingat apa yang cikgu ajar. And cikgu saya cakap balik, kenapa tak ambil nota? And saya cakap, saya takut lupa cikgu. And pada waktu itulah cikgu saya cakap kat saya yang mengubah hidup saya sampai sekarang. Azizi, awak tahu tak yang sekabut-kabut tulisan adalah lebih baik daripada setajam-tajam akal fikiran. Saya masih tak dapat apa yang cikgu saya cakap, tapi perkataan tu betul-betul give me and macam impact lah, macam membuat saya berfikir-fikir sampai ke rumah. Apa betul ke apa dia cakap ni kan, macam apa yang cikgu cakap ni, macam saya tak faham sangat, tapi lama kelamaan saya boleh faham. And saya sekolah rendah, saya sekolah menengah, saya sambung belajar di universiti, diploma, saya sambung belajar dalam degree, and semua perkara yang saya buat akan saya ambil nota. Tak kira lah apa pun. Walaupun saya kat depan TV, saya akan ada buku nota saya kat atas meja, kat office. And to be honest, setiap tempat yang saya duduk secara tetap, macam kat rumah, office, dalam kereta dan bag, semua ada buku nota kecil-kecil macam ni lah lebih kurang. Saya akan ambil buku nota. Saya lebih suka ambil buku nota yang jenis sticker note-nya, sebab saya boleh tampal dan saya boleh koyak-koyakkan. Alright. So bagi saya mengambil nota adalah something yang memudahkan untuk kita ingat sesuatu. Okey, berbanding kalau kita nak fokus untuk menghafal. If we want to memorize something, it's easy for us to take a note, okay? Sebab kita secara tak langsung boleh boleh menggambarkan perkataan. Contoh, kita tulis perkataan basikal. Kita dalam automatik, otak kita akan menggambarkan sebuah basikal yang akan menyebabkan deria tangan, deria mata, deria telinga, apa semua akan berkabung untuk mengingatkan apa yang kita tulis itu. Dan kalau kita lupa, we always can come back to note untuk nak refer balik apa yang kita tulis. Right? And tuan-tuan dan puan, ladies and gentlemen semua, semakin kita meningkat dewasa lah, semakin kita hampir ke usia emas, lupa adalah perkara normal. And kita mestilah admit that. Alright? Ada kajian yang menunjukkan antara penyebab penyakit demensia kat Malaysia ni, yang siapa tahu penyakit demensia, penyakit demensia kat Malaysia berlaku adalah disebabkan kita ni tak nak admit yang kita ni mudah lupa. Tuan-tuan kena ingat yang kita, selama kita hidup ni, kita alami pelbagai, orang kata tu, rintangan, cabaran, kita kena selesaikan lots of problem. You must solve lots of problem. Jadi benda-benda tu semua akan menyebabkan kekurangan daya memori kita lah. So lupa adalah normal. So tuan-tuan kena admit that. Dan kalau tuan-tuan rasa macam I think macam I semakin lupa lah, kena bercakap dengan anak-anak ataupun keluarga yang terdekat. Sebab benda ni adalah rawatan awal untuk kita mengelak daripada demensia berlaku yang lebih buruk lah. So kalau kita tak admit, dia akan boleh menjadi barah kepada hidup kita sendiri. So
kalau kita nak buat rawatan demensia ni banyak, and early stage pun sebenarnya antara rawatan demensia early stage pun adalah kita pergi ke macam bersukan, aktiviti-aktiviti yang ringan, main chess ataupun sentiasa kuatkan memori kita lah. Contohnya okey, dia berlaku macam ni tuan-tuan masa kita bekerja sampai umur 55 atau 60, kita gunakan otak kita dengan kerap. So after kita bersara, after we retire from our job, kita terus duduk kat sofa and tengok TV sepanjang hari, and benda-benda macam itulah yang akan menyebabkan fikiran kita akan reduce, kemampuan fikiran kita akan berkurangan. So benda first yang saya nak cakap sini, lupa adalah normal, yang kita kena admit, yang kita kena bercakap dengan orang lain kalau kita rasa kemampuan untuk berfikir kita semakin kurang. And kalau ada and terus kekal aktif, terus gunakan kita punya otak sebagai senaman, sebagai kita dapat untuk avoid this thing from worth, from jadi lagi teruk ada dementia, Alzheimer, apa semua tu. Okay, first kita kena admit lupa adalah normal. Tapi tuan-tuan dan puan, lenyapnya ilmu itu adalah kerana lupa. So setiap apa yang kita belajar, walaupun lupa itu adalah normal, tapi hilangnya every knowledge yang kita belajar gone because we forget, because kita lupa. So salah satu cara tuan-tuan dan puan untuk ingat selalu adalah dengan menulis. Dengan bukan saja menulis lah, orang kata merekod. Alright, we must record something. Tak kisah menulis ataupun voice recording ke atau video recording ke. Janji kita record benda tu dalam apa-apa platform pun untuk kita ingat kembali. So sorry tuan-tuan. Okay, so sebagai contoh, masa zaman kita berkahwin, kita ada ambil gambar. So masa ambil gambar tu, so kalau kita duduk santai-santai and kita lihat balik semula gambar tu, kita akan pergi balik ke masa tu, untuk kita akan ingat semula exactly what happened that time. And saya tak nafikan sepanjang servis Teman Malaysia pun, kita orang ada pergi macam buat rawatan juga untuk pesakit demensia. Kalau pesakit tu dia berkongsi pengalaman dia, yang dia tunjuk gambar dia, oh ini masa saya tengah lahirkan anak saya, oh ini masa saya pergi ke UK, masa saya tengah belajar. Dia sangat excited nak cerita sebab dia dapat ingat kerana ada benda dia record, kerana ada gambar. So sama juga dengan menulis tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jadikan tulisan sebagai medium untuk kita merekod, dia lebih mudah untuk kita ingat walaupun benda tu dah berlaku 20, 30 tahun, 40 tahun. Sebagai contoh lagi tuan-tuan, sekarang ni pukul 11.20, kalau tuan-tuan tulis dekat nota tuan-tuan, lenyapnya ilmu itu kerana lupa, and tuan-tuan lihat balik nota ni 10 tahun akan datang, pada pukul 11.20, perkataan lenyapnya ilmu itu kerana lupa keluar di komputer atau di handphone saya. So benda ni tuan-tuan dan puan-puan akan lebih, orang kata tu, lebih mudah untuk mengingat event hari ini, event yang berlaku, event Amazing Seniors ni. So tuan-tuan, lenyapnya ilmu itu kerana lupa bukan keluar daripada perkataan saya, ia keluar juga daripada ilmuwan yang mengatakan kita perlu menulis untuk menjadikan ilmu itu sentiasa ada dalam fikiran kita, supaya kita boleh refer, kita boleh datang balik untuk kita lihat apa ilmu ataupun knowledge yang kita belajar pada waktu-waktu yang tertentu. Okey, menghafal versus menulis. Okay, walaupun saya ni adalah sangat, orang kata, lebih kepada menulis, tapi saya juga ada join program-program untuk menghafal, skill-skill, cara untuk mengingat sesuatu. So dalam event ni, agak betul juga, saya tak pernah share benda ni. So saya akan ajarkan cara tuan-tuan, okay, untuk menghafal dengan lebih efektif. Cara ni saya dah guna memang agak berkesan, tapi macam saya cakap lah,
kalau kita tak praktik benda ni akan lupa juga, mungkin memudahkan kita, akan mudah untuk kita lupa. So teknik untuk hafal sesuatu tuan-tuan dan puan-puan, dia senang je, dia ada tiga step. So basically otak kita kena ciptakan satu ruang dalam fikiran kita. So tuan-tuan jangan risau sebab kita boleh buat apa saja dalam otak kita ni, dalam fikiran kita boleh buat apa saja. Okay, first tuan-tuan dan puan-puan mesti ciptakan satu ruang. Dah ada satu ruang kat sini. And buat gambaran. Saya lebih suka buat gambaran mengenai rumah sebab saya selalu nampak rumah. Sebab saya ada kat rumah, saya selalu nampak rumah and saya boleh gambarkan apa-apa barang yang ada kadang kat rumah. And then asingkan perkataan dalam otak kita ni mengikut susunan. Okay. First kita satu ruang. Okay, katakanlah kita nak ingat nama tempat. Nama tempat yang ada di Johor di sebuah daerah. Kita makin kecil kan kawasan tu saya buat satu gambaran sebuah rumah Johor. Dalam rumah Johor ni kita ada 9 bilik. Sebab dalam Johor ada 9 daerah. Johor Bahru, Pontian, bilik Johor, bilik Pontian, bilik Batu Pahat, bilik Muar, bilik Tangkak dan sebagainya lah, ada 9 bilik. So saya nak ingat nama yang ada dalam bilik Pontian. So mukim-mukim yang ada kat Pontian ni tuan-tuan, ataupun zon yang ada kat Pontian. Zon Benut, apa lagi? Zon Sungai Pinggan, zon Sanglang, zon Air Baloi, zon Api-Api, zon Pontian Kecil, zon Pontian Besar, ada 8. So dalam bilik Pontian tu, saya akan cuba gambarkan untuk setiap, contoh zon Benut, saya akan gambarkan katil, zon Benut, cermin, zon Sanglang. Tapi saya akan susunlah tuan-tuan. Masuk bilik, saya akan nampak katil, saya akan nampak cermin, saya akan nampak almari baju, saya akan nampak almari kasut, saya akan nampak langsir, saya akan nampak pelbagai lagi, dan daripada situ saya akan susun. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay, faham tak? Okay, dalam otak saya ni, saya ciptakan satu ruang, saya masuk ke Johor, rumah Johor. Dalam rumah Johor, ada 9 bilik mewakili 9 daerah, dan saya buka pintu untuk masuk bilik, let's say bilik Pontian tadi, and then masuk bilik Pontian, saya akan nampak, saya akan nampak katil dulu. Katil saya letak Benut, lepas tu saya akan nampak cermin saya letak Sanglang, lepas tu saya nampak almari baju saya letak Air Baloi, lepas tu saya nampak almari kasut saya letak Pontian Kecil atau Api-Api lah, saya letak kat situ. So daripada situ saya akan nampak semua, and saya akan duduk dan saya akan memorize benda ni dalam otak saya. And benda ni akan berlaku, saya pun lupa ada term yang berlaku sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya masa tu tengok lupa sebab tak tulis. Nampak tuan-tuan? Saya pun lupa, tapi ada term yang berlaku dalam otak kita ni yang menyebabkan dia akan masuk dalam subconscious kita, yang kita boleh rewind balik benda ni apabila kita buka pintu Pontian tadi. Benda ni memang berkesan. Masa saya belajar benda ni, saya banyak ingat nama-nama tempat lah. Saya nak ingat nama-nama tempat, dan saya gunakan perkataan-perkataan, saya guna teknik ni yang memang bagi saya sangat membantu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tak, saya guna teknik ni, saya adalah pengguna teknik ni, tapi saya dapati dengan menulis adalah lebih mudah juga. Sebab menulis kita perlukan pen atau pensel, kertas, dan juga untuk orang biasalah macam saya, kertas, kita perlu tulis saja. Dan efek dia adalah sama tuan-tuan dan puan. Efek dia sama. Saya dah gunakan kaedah untuk ingat, dan saya dah gunakan kaedah untuk menulis, dan kaedah ni adalah lebih mudah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya punya style kalau menulis untuk ambil nota, saya ada satu main, saya panggil buku nota main dalam hidup saya yang utamalah, buku nota yang utama. And dalam bag saya dan kat office apa semua akan ada buku nota yang kecil macam ni. So, jika berlaku something, jika saya nak ambil nota, contoh event, saya tulis event kat sini. So, saya akan tulis, and then saya akan koyakkan
saya akan masukkan dalam beg saya dan masa saya balik rumah, saya akan tulis dalam buku nota utama saya. So saya tulis 2 kali sebenarnya tuan-tuan. And saya tak perlu nak menghafal, saya duduk dan diam untuk hafal, and benda tu mungkin akan lupa. Dan benda ni kalau saya tulis, perkataan Bernard, salah satu nama tempat, perkataan Bernard, salah satu nama tempat dekat Pontian tadi, benda ni akan kekal. Benda ni akan kekal insya-Allah selagi tak dimakan anak anai. Benda ni akan kekal maybe 20, 30, 40 tahun, 50 tahun pun. So, lepas saya rasa macam menulis ni, walaupun menulis adalah something yang saya belajar dulu daripada teknik menghafal tadi, saya rasa menulis adalah lagi mudah untuk saya ingat sesuatu. First mungkin saya tulis 2 kali lah, sebab lepas saya balik bekerja, balik rumah, dah santai tu saya akan tulis balik. Tapi yang buatkan saya lebih ingat sebab saya boleh remember, saya boleh ingat benda ni dalam jangka masa yang agak lama. Kalau tuan-tuan nak tahu juga, saya kalau nak bercakap pun, kalau saya pergi ke mana-mana, sebelum cakap saya akan tulis dulu. Saya akan tulis dulu dalam nota. Basically saya akan tulis guna tangan lah. And basically saya akan tulis the whole section supaya mudah untuk saya nak ingat balik apa-apa perkataan yang saya takut terlupa. So saya rasa antara sebab kenapa menulis adalah lebih bagus adalah sebab kita menggunakan pelbagai deria, kita menggunakan pelbagai anggota untuk record something. Okay? Untuk record something. So, kalau kita menghafal, macam teknik menghafal tadi kita buat. Teknik menghafal bagus ya, tuan-tuan boleh aplikasikan kat rumah, you can apply kat rumah for your memory, untuk nak tajamkan ingatan lagi, untuk nak bersenam lah sebagai senaman. Tapi menulis ni, kelebihan menulis adalah bagus sebab first kita gunakan pelbagai anggota badan dan deria. Berbanding kalau kita menghafal, kita hanya menggunakan mata, telinga. Okay, mata dan telinga. Dan kita akan cuba untuk memorize that things lah. Tapi kalau kita menulis, tuan-tuan, kita menambahkan satu iaitu tangan dan kemungkinan mulut kita. Okay? Our mouth, our hand dan mata, telinga. Ada 4 kadang-kadang kat sini. Sebab kebiasaan kalau kita menulis, kita akan, contoh kita nak tulis 4 times 4, 16. 4 darab 4 dan 16. Kita akan, mulut kita ni akan terkumat-kamit tau. Mulut kita akan 4 times 4, 16. Macam tu. Dia benda ni benda yang biasa berlaku. So kalau tak berlaku pun, kalau mulut kita tak bercakap pun, kita still gunakan tangan as a skill kita sebagai deria yang paling besar dalam the whole body part. So tuan-tuan, so memang menulis ni akan membantu kita secara tidak langsung lah untuk mengingati memori kita, untuk menambah memori dalam apa jua yang kita lakukan. So kelebihan utama apabila kita menulis, tuan-tuan. Okay, first, without a doubt memang akan membantu kuatkan ingatan. Testimoni dia saya sendiri, kalau kita menulis memang akan membantu kuatkan ingatan. Saya tak tahu, mungkin tuan-tuan ada datang event ni dan menulis juga dan untuk ambil nota atau something. So ia akan menguatkan ingatan dan meningkatkan kreativiti. Okey, dia benda ni secara tak langsung akan meningkatkan kreativiti. Sebab kalau tuan-tuan menulis, kebanyakan tuan-tuan, kita menulis bukan kita menulis tegak saja. Kita menulis bukannya tegak saja. Kita akan ada corak-corak, kita buat bentuk awan, and kita akan gambarkan something tu dengan lebih baguslah. Okey? Contohnya kalau kita menulis, kalau kita buat journal lah, kita dalam journal ni, yang best ni kalau menulis journal ataupun menulis blog, kita menggunakan otak kiri dengan otak kanan secara langsung. Sebab kita nak be kreatif dalam penulisan kita, tapi pada yang waktu yang sama, kita nak make sense apa yang kita tulis tu. So otak kiri dan otak kanan, dia akan bekerjasama. This is yang penting lah. Journaling adalah something yang saya rasa
sangat sangat bagus untuk orang ramai nak buat. Tak kira lah ada orang baca, orang tak baca ke, yang penting kita buat journal. Mungkin kita boleh buat diary kehidupan kita sendiri, and sebagai orang kata tu untuk memuaskan kita punya memori atau fikiran kita. Kelebihan ketiga adalah sebagai senaman otak kiri dan kanan. Okay, of course lah, kalau kita dah kreatif, kita menulis something yang make sense, dia adalah sebagai exercise kepada kita punya memori otak kiri dan juga otak kanan. Alright? Dan mengurangkan tekanan dan stres. Menulis ni tuan-tuan, ada kajian menunjukkan bahawa kalau kita menulis, ia umpama kita meluahkan something dekat seseorang. Okay? Macam saya cakap tadi, macam one of reason lah why dementia kat Malaysia ni berlaku adalah sebab kita tak nak admit dan kita takut kita macam memberi kesusahan kepada anak-anak kita. Okay, kalau kita cakap dengan anak kita, let's say nak mak rasa mak makin lupa, kita takut cakap anak kita tu akan pandang rendah kita, akan buat rasa dia rasa susah. Tapi sebenarnya tak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita luahkan sesuatu dekat keluarga kita, ia akan lebih menjadikan kita punya emosi tu lagi bagus, dan secara tak langsung membuatkan memori kita juga akan lebih bagus. So kalau kita menulis, kita sebenarnya meluahkan ke atas kertas ni apa yang kita nak luahkan lah. Contoh hari ni saya sangat sedih sebab kematian kucing. Saya rasa sedih sangat, saya tak tahu nak buat apa, makanan saya tak tahu nak letak kat mana, saya ada banyak makanan. Kita boleh luahkan benda ni dekat kertas, and the result is same macam kita bercakap dengan orang yang ada kat depan. Okay, sebab apa yang kita perlukan adalah listening. Sebenarnya adalah listening, bukannya pendapat ataupun interaksi dengan orang lain, tapi kita nak benda tu terkeluar daripada diri kita sendiri, and the result is same. Kita boleh kontrol kita punya emosi, so akan mengurangkan stres dan juga tekanan, dan mengawal risiko penyakit demensia. Of course, kalau kita dapat kawal stres, tekanan, dan kita dapat mengawal risiko penyakit demensia kita lah. Okey, berbalik pada kajian tadi pasal penyakit demensia ni tuan-tuan, yang menariknya kat Malaysia ni, antara sebab penyakit demensia berlaku adalah kerana warga emas ni duduk bersama-sama dengan anak mereka. Ini merupakan satu kajian yang agak mengejutkan saya, sebab saya ingat kalau warga emas, if macam seniors duduk bersama-sama dengan their children, dia akan dapat menambahkan macam bantuan sosial ataupun bantuan kewangan kepada seniors tu. Tapi sebaliknya berlaku. Sebab tuan-tuan, kebanyakan warga emas yang duduk bersama-sama anak mereka ni, mereka kena melakukan pelbagai kerja. Jaga cucu, kemas rumah, masak. Sebab mereka rasa kalau macam tak buat benda tu, dia akan membebankan anak-anak mereka. So ini akan menyebabkan tekanan ataupun tekanan kepada fikiran dia lah, and akan menyebabkan penyakit demensia juga. So kalau tuan-tuan rasa stres atau tuan-tuan rasa macam tertekan, tulislah, buat journal, buat diary, ambil buku nota, buat journal, and tulis saja. Menulis ni tak susah tuan-tuan. Menulis tak susah. Mark Twain ni merupakan penulis di Amerika Syarikat lah, di US, Mark Twain. Writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words. Kalau tuan-tuan rasa salah ayat tu, cross sajalah. Tak payahlah nak cross cantik-cantik kan. Kita cross and kita sambung tulis. Ini adalah Mark Twain merupakan seorang individu yang pernah kaya, drop, bankrupt, and kaya balik. Mark Twain ni kejayaan dia sangat luar biasa lah. And kehidupan dia banyak sangat menulis. Tuan-tuan dan puan-puan boleh check dekat Google. Dengan Mark Twain ni adalah nama pena dia, nama sebenarnya dia gunakan nama yang lain. Sorry, Encik Azizi. Yeah. We have 2 more minutes for your session. Appreciate if you could wrap up. Thank you. Sorry ya. No problem. Okay, nasihat saya, sediakan buku nota kat mana-mana. Okay, semasa menonton TV, mendengar radio, berbincang atau mesyuarat dengan ceramah, saya guna kaedah ni. Okay, saya nak tulis sebanyak sekerat yang mungkin,
And sediakan buku nota kat rumah, depan TV, kenderaan, tempat kerja dan beg tangan. Dan juga kalau ada yang nak menulis nota secara digital, sebab sekarang ni kita guna handphone kan, kita guna handphone pun ada dalam note apps, ada apps note menggunakan apps. Bagi saya lebih suka cara hybrid. Saya suka tulis juga dalam ni, dan saya suka tulis juga menggunakan kertas traditional way lah. Sebab mungkin saya lahir zaman kertas kan, jadi saya rasa menulis dengan kertas adalah lagi elok, lagi bagus lah untuk saya. And saya lebih suka secara hybrid. Kemudian saya juga tulis dekat handphone untuk organize, lebih mudah untuk saya nak organize. Dan saya juga tulis dekat kertas sebab saya rasa lagi penting lah untuk saya nak memorize something. Alright, saya rasa itu saja tajuk saya pada hari ini. Saya nak cakapkan terima kasih kepada FZ Senior sebab sudi nak jemput teman Malaysia lah untuk bagi talk kat sini, dan audiens yang ada. Terima kasih juga sebab sudi nak dengar perbincangan kita pada hari ini. Alright. Thank you so much for the session. But you know, if I could just do a quick summary in English, and maybe you can listen to me and see whether I remember what you said or not. Okay. See, test my memory a bit, Okay, for all you folks out there, just a quick one. I think that was a very enlightening session for us to somehow, revitalize our memory. Okay, I think it's not right to say that memory, you lose your memory when you get old. Honestly, I have students at the age of 20 who cannot remember to do homework half the time. So honestly, I think about when it comes to memory, right? Seriously, it starts from very young age one. Okay. Now, I think what Mr. Azizi has actually shared with us is how to remember things better. Okay. So he gave us a suggestion. Can you all hear me? If you can, just wave your hands. Yeah. Cool. Oh wow. Thanks, Miss Un. I saw you waving like that. Okay. Now, if I remember correctly, sorry, I know I'm punning a lot, right? It's all about the categorizing of the mind. So imagine if you take a brain and you break that into like little compartments, into little section, right? Every section. Let me use my book here. Can you see my book? So I like categorize lah. Okay, kotak like that, like boxes. And in each of this kotak, each of this box, I assign one shade. This is like Squid Game, okay? So I assign first circle to the first shade, first box. Then I assign triangle to the second box. Then I assign square to the last box. Let's just use 3 boxes first, because we got time running out. So we do 3 boxes. So you all try with me here, I think can work one. So let's say the first one is triangle. Okay? So you think of number 1, triangle, 1, triangle. Second one is a circle. Third one is a square box. So he is saying right now, when you visualize these things, now let's say you have to remember 3 things to do today. Okay? First thing, you need to remember your pen. You need to remember to take the pen out. Second thing, you need to remember to take a water bottle out. And third thing, you need to remember your phone out. How do you remember all this from the start of the day? So let's go back to what we talked about earlier. First, got category, right? Triangle. Next category is a circle. And then another one is a square. So triangle. Now, how do I remember triangle and pen? So in my mind, I do a visual memory lah. The triangle poke the pen poke the triangle. So it's very, very harsh memory, you know. So then it's in your mind already. There's a triangle there, and then there's a pen. Then the second thing that you have to take out, right? Sorry? The second one you have to take out is a circle, and then you want to remember a bottle. So you look at the water bottle. Oh, wait, cover is circle, right? Oh yeah, I can remember that. Circle, bottle. Last one is a square. Okay? Square is for what just now? Handphone. Easy lah, square ma. So you remember these 3 things, So early in the morning, you wake up, you tell yourself 3 things. Triangle, what is it? Triangle, oh wait, pen poking. So you can remember already. Circle, what is it, Mineral water bottle, must remember that because it's circular. Third one, square. What else is square? Handphone. 3 things. So now I test you all. Okay? I'm going to pick out one of you is obviously listening right now. Muhammad Fauzi.
You can hear me right now, isn't it? Hi, sir. Can you remember? Can you hear me? Yes, yes. Oh my good, now it's my turn not to hear you. Hello? Sorry, I think I'm having a little bit of a problem suddenly. Hang on, wait, I think I'm having a problem with my speaker suddenly. Hi. Okay, Okay. wait, because I can't really hear myself. Okay, very quickly, right? Mohammed Fauzi, can I ask you, just now I said three things. I used three shapes. Can you tell me what are the three shapes? Three shape. Just now Okay. I mentioned three shapes. Okay, the box. Correct. Okay. Second, divide it small pieces of box. Correct. So I talked about a triangle in order to remember something. Can any one of you tell me triangle is what? Make a quick reference point. I said triangle. What keeps poking into a triangle? Pen. Got it, Agnes, the pen. Yeah. So you see, this is an example of how we have categorized our memory. Okay. Now, when we talk about categories, of course, it's not easy lah. It takes time to remember. So that's when Mr. Azizi also shared with us that when we do memorizing and writing, right? Okay. When we memory versus writing, memory takes a lot of effort. I mean, from young, I grew up, right, to the likes of, my mom being from Chinese school, she teach me how to memorize things. We all stand up there and say 212, 224, 236, 248, and I say it all in Chinese. So my mom says it will help me improve my Chinese. Of course, I turned out to be a real banana after that, but never mind. But to remember all these things in Chinese, and I can now remember my timetable. Even tonight, you ask me suddenly, hey, what is 12 times 2? I will say 212, 212, oh, 22, what is it? Oh, 24. Oh, straight away, suddenly my Chinese very good. Why? That's menghafal, that's memorizing. Now, when we memorize something, it takes effort, but it uses two things only. The mouth and the mind. Correct, Mr. Lizzie? You said that? The mouth and the mind. So, so it just goes on like that. So he is suggesting that as we age, we should take it one step further. How do we take it one step further? We write. We write. Because when we write, not only are we using the mouth, we're using the mouth, the mind, and the hand. The hand. Okay? And every time we do something, we write, we are also emphasizing on how we are writing. Because trust me, if I give you blank paper and you start writing things down, it's not just words one. You'll scribble around it, you'll put triangle, square, circles all over it one. Correct? Now that helps us with our memory. Now, I don't know. I mean, I agree with Mr. Azizi because, the older I get as well, I realize that these days I cannot try to remember things because I will fail. It works out to a failure one. Okay? Whenever I try to remember what someone says to me, I tell myself, okay, I have to remember this, I have to remember this. 1 second later, I forget. So it's like, my God, how does this work? Obviously, something is not right, okay? It's not attaching already. However, I realized that these days, I have to write. I write a lot of things. Not only do I write, I also employ the hybrid method. Hybrid method means hybrid, two things. The handphone got WhatsApp. People WhatsApp things to you, right? You tell yourself, can remember. Then you forget. I remember the message, but I can't remember who it's from. Dialogue. So what do? After I get a WhatsApp message, I immediately transfer it onto a notebook. So I got reference. So Mr. Azizi is talking about references. It's about creating references all around us. Post-it pads, messages, anything. So that's why he talked about journaling. And I think that is also very, very important to me. My mom couldn't sign in today, but my mom, don't tell her that I told you guys the age, but she's about 80 plus. She does active journaling, okay? She has books and books where she writes down what she wants to remember. Because she hopes, of course, one day we will read through it and know lah. But I've got no heart to tell her I don't understand her writing. Okay? But it doesn't matter. It's all inside books. And you know what? When she goes through it, she remembers the event. And I think this is what Mr. Azizi was talking about active memory, about how we look at things and we're keeping ourselves active because all these things
will jolt up little memories, little points in our life that is important. Okay, so I think that was a fantastic talk. Thank you, Mr. Aziz, for sharing so much. Did I get it right, or did I miss on anything? Yeah, that's all okay. That's all right. All right, cool. So we have got another 12 more minutes left. Do you all have any questions? Raj, Derek, any questions on the chat? If not, it's back to you, Derek. Over to you. Okay, thanks a lot. Thanks a lot, Penny, for that great insight into Encik Aziz's session. And we would like to take the opportunity to thank you, Encik Azizi, for sharing your insights into note-taking and improving our memories. Thank you also to Penny for translating and giving her input on your session.